dɔw bɛ k'an kɛrɛfɛ jamana dɔw muruti k'u bila anw na faamuyalibaliya de d'u ma sariya sɔsɔ don ne bolo n'anw yɛrɛ sɔnna k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an minnu bɛ yan ka jamana in kanu an ma sogo sɔrɔ an m'an ɲɛmɔgɔ ko nin na parce que an yɛrɛ ka laɲini nin dɛ an ye mun demandé Asisi la an ye mun demandé transition fɛ o b'o de waleya kan donc ne bolo maliyɛn faama bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. ayiwa OMT fɛn dɔ ye lakana bɛ ka sabati i n'a fɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ y'o fɔ cogo min nka wariko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ o ma aw ka maaw ɲɛ t'o la wa. wariko gɛlɛya min bɛ yen f'an ka bila kunna o ye diɲɛ fan bɛɛ de ye bi an bɛ tile min na an ka bɔ moriko yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ de kan bi pour l'instant n'i taara Sénégal n'i taara Côte d'Ivoire n'i taara Burkina olu y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye an bɛ exemple t'olu kan fɛn bɛɛ ka gɛlɛn bi o tɛ Mali dɔrɔn ye mais anw ka ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka anw ta de dɛmɛ ka na dɛmɛ wuli anw kama o de y'anw ta nɔgɔya bi gɛlɛya min bɛ Sénégal mun bɛ Côte d'Ivoire mun bɛ Burkina a tɛ Mali la bi anw dun bɛ transition na wa an moriko b'anw kan e b'o faamuya cogo di. n'a tora tan banque dɔ banna ka wari di anw ma dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri yɛrɛ y'o fɔ n'a tora tan est ce que jamana bɛna se ka hali i bɛ ka sécurité min fɔ o ko bɛ se ka ɲɛ wa ka sɔrɔ kɛ jamana bɛ wari de don fɛn dɔw la minnu kan ka kɛ ka lakana yɛrɛ kɛ. a banna k'a di kun na minisiri y'o fɔ mais depuis an moriko binna fo ka se bi ma i y'a mɛn k'a fɔ gouvernement tɛ ka sara kɛ parce que an sigilen ni nin dɔw ko ko sara bɛ ka na retard la. non o fɔra o ye laada y'anw fɛ yan o bɛ kɛ kɔrɔlen mais depuis transition nana an ma da la ni le 20 y'a sɔrɔ mɔgɔw ka sara ma ten fo n'a bɔra collectivité o n'a taabolo n'a taa fɛnw don olu ye transition yɛrɛ taabolo ye n y'o faamuya mais k'a fɔ depuis an moriko nana ko fɛn dɔ de gɛlɛya b'an kan an ma fɛn dɔ de sɔrɔ o tɛ yen gouvernement y'a labɛn an dalen minnu ye mun fɔ an ye an bɛ tugu kumakan kɔ o de tilennen don tiɲɛnen don wa ni problème wɛrɛ bɛ ka na o bɛ bɔ o b'a fɔ an ye u ka communication nafa de ka bon o bɛ k'o mun k'an ye yɛrɛ y'a kɔnɔ an bɛ k'a yɛrɛ don a kɔnɔ. ayiwa M5 jeunesse tɔgɔ la wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma. ka malidenw wele sigika fɔ ani bɛnna bi mali mɔgɔw b'a denw na bi de ye mali jɔ kuma ye a tɛna se ka jɔ ka tɛmɛ nin kan n'a fɔra bi farafinna den wɛrɛw b'u waso ni maliyɛn de ye bi ni farafinna de ye bi ka da mali ɲɛmɔgɔw ka mara kɛcogo n'u ka kɛwale n'u ka cɛsiri la an malidenw man ka to ko la donc M5 jeunesse depuis M5 kɛlɛ an ma deli ka bɛn fɛn na ka nin transition bɔ an m'a ɲini an tɔw fɛ ka ɲini maliyɛnw fɛ ka ɲini ladiriw fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ mali ka se k'a yɛrɛ an minnu bɛ gɛlɛya u ka se ka bɔ gɛlɛya la k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn. merci beaucoup ala ka tile yɛrɛ caya. inshallah merci Isa Kaba. nin tun ye OMT ka laseliw ye faamuyaliko ɲuman aw bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ a ka fɔtaw la an ka duba fɔli duman an bɛna o yira aw la sisan yani ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ an dontɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kasonkaw la an balima kasonkaw an kɔni bɛna nisɔndiya belebeleba ta ka ɲɛsin u ma sabula maa caman y'a yira k'a fɔ ko tuma ni tuma k'an bɛ to ka ɲina kason ka fɔli kɔrɔba ninnu kɔ o hukumu kɔnɔna la an bɛna tile 6 bɔɲɔgɔnko ta o bɛ dɔgɔkun 1 bɔɲɔgɔnko ko fɔ ka to ka kason ka fɔli dumanw yira aw la min b'a to bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima kasonkaw sɔgɔmada in na fɛn bɛ tali kɛ Jaba Kuyita la ale ka fɔli duman bɛ an bolokɔrɔ ale ko kusa Isa Kaba iyo kason ka fɔli de ye nin di a ɲata an ka foli bɛ kasonkaw ye kasonkaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli badi ka taa Ramata Keita ale ye Sadiba ye ale de ye reproche caman kɛ a la y'a dile a ma an bɛ Julu Sisoko fo o fana ye kasoga ye ka foli badi Mamadi Jula Darame ma ka foli badi Sabel Ndiaye o ye n terikɛ ba ye ni o ye Alu Kuyate ka foli kuncɛ an ka musokɔrɔba ni o ye Fatumata Lali Kuyate ninnu bɛɛ kasogaw ye ko an b'u kɔntɔ la. an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Kayikaw fɔ an ma ɲinɛ Bafulabekaw kɔ Usubijan Dijan an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Togoto ka yɛlɛ fo ka so an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Renouveau Matin kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ sisan an bɛna walawalali kɛnɛ ka o dayɛlɛ aw ye n y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ ka fɔ sɔgɔmada in na Isa Kaba bɛna walawalali kɛ kumasen min kan o bɛ tali kɛ rejet la o mot in yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye a sugantira kun jumɛn kama an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔɔni sɔɔni. Kaba i ni sɔgɔma. Fanta Tumuta. Bisimila. N bɛ foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. A diyara bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na e ye kumasen min suganti i bɛna walawalali kɛ kanubagaw ye o bɛ tali kɛ rejet la a ka d'an ye i ka rejet kɔrɔ f'an ye ani n'an taara politiki bankun ka rejet kɔrɔ ye jumɛn ye. Ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni i ye a ta n'i y'a fɔ n ko tubabukan nangaramakan ka ca rejet yɛrɛ ye tubabukan dictionnaire kɔnɔ o b'a fɔ ko le fait de refuser de ne pas admettre
d'abandonner, de ne pas prendre part, de se retirer. Yo tako jatemne reje rekoroy ka fo da kunya kelena maçon walma akunklena mandinye walma ne ben sembo ala no referen media ne sentna ye ala walma ne ben nseni mbolo be sama ka bo ala ni reje taka jatemne uba fo chukya mina na politique bangunga abe iba ye ka fo abe ye politique communiquer o kono ka tia aba ira ka fo kuma do fora mi ni parti politique warma jere jekulu mu yere ye akono ni yo sugi ataka jetena yo kumaro ba fa ko communiquer des rejets ko kora ka fo départ damne d'emblée ibe donner hakilna mi yo ka fo ko amason ni wale ya ma amason ni ma walma iba soro ka communiquer o kono ube rejet chama tukunyo kona kirib na kunga fana ni ibe aye puma dola o ye généralement ni soronal do mo ko e la nyine ka ambe fe ni nga ke ambe ka mami soronal do ibe asoro kuma dola olu fana be rejet o ke ka fo aw ye ni mi fo on maso amanga danfara ni be olu tani politique bango tani nyoma ka so ke la nyine do de kera la nyine mi ni abse ka nyini ko ambe ka mami soronal do aye kanabla fitinindi ama liberté provisoire critique la mo ko be se ka rejet ke ko rejeter ka fo amason ala blelma mo taira ka fo ka o tese ka o karjige la etkuni donc rejet ni ataka laje nye folla ale betalike oka. Ok, kaba ka Kenya ni cadre des partis regroupement pour une transition réussie au Luka Bolye yelma amisi ka fo ni gele akura do dujeto laiwa. Yani anga do kono yere ya fo anya sugandi o de kama kaso ke cadre des partis et regroupement olu de ye la nyine ke kabi kunu be kuna fundila o nyekoro o barod la siki senfe ibaye ka fo ambe ka régime fo o de kora o kapuma kono kosobe uye fin damadon ta wale ya munu no bayira ka fo jamana kunklina be chugomi u banendo oma o damadon afola e miye oye rejette la charte en cours au niveau du CNT ou koko olu yupan walea mi no betalike charia seben ni oye fanga cha franja fanga yere ale bagili seben we ayere ka foko o pam bayama ko mambe na CNT kono ko ubanoma kele ko flana la adoption d'une nouvelle loi électorale consensuelle ko jona bara o ka ke kalata sharia kura o ka sigi senka minu ni bebi yere ye akono ka so ke yoro ite nyina ka fo bara do be sena ko ka fenge organe unique ko make abe ina fo u bana o fene ma o be fe sigi ka ke ka kalata la ban kura ko lu wale o sigi senka fila la non reconnaissance des autorités actuelles à partir du 25 mars uko ko marsi kalo kile mugan duru mi menale ni o mugan duru sera kasoro foi make ko bu olubu ban minye mo mo marala bi olubu ban olutigu uka mara o rekoni ouais sabay nani la mise en place d'une nouvelle transition avec un gouvernement de mission conduit par un premier ministre neutre ko jona gouvernement kura ka sigi gouvernement kura mi ni o gouvernement kura konna la a nyem ne baga be ke mo mi ni ate fanfe o ba ira ka fo ave ba fo politique mo kote ate fan chiffre ouais nani duru la mise en place d'un nouveau CNT koka minye CNT kuraye koko ofenensiki kama kura ladu woro l'adoption d'un chronogramme électoral pour l'élection présidentielle et les législatives à la fin de la transition obe mun kofo koka kalata wakati kura bo mimbe kerengrene yala jamana kuntiki sigi ani député sigi kofo ko o chronogramme o ka dangena maya bela jelen ka bo aklama uye ngorni mini ote ukani la nyine ban nkono o ngorni yemi o ka proposition o koko ni bela jelen kan ke kalo kono tonkono 9 mois wa uka ngorni kono tukuni uye motion doke motion mi no buka dusuma kasa kofo ka ira ka fo ku ka soutien be sumelu bube maiga e wa ba nyine marabaka o fepi
k'u ka dayɛlɛni k'a ye walasa a ka t'i yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan ninnu de ye cadre des partis et regroupement pour une transition réussie u ka kunnafoni di baro kɛnɛ kan u ye bankare minnu boloda bankare minnu ni ɲininkaliw kɛr'u la fana u ye ɲininkaliw jaabi fantatɔmɔ ta i ye ɲininkali min kɛ ko nin ye gɛlɛyaw wulitɔ ye wa mɔgɔ ka laɲini tɛ gɛlɛyaw ka wuli mais n'i ye ko tacogo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ cadre des partis et regroupement kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ n'i y'o ta k'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw farala kan i n'a fɔ ACRT faso ka wele Isa Kawujim ka fara parena cɛbilen Dramɛ o ka jɛkulu olu farala ninnu kan ka nin baara in kɛ o b'a jira k'a fɔ an bɛna don moment de turbulence dɔ kɔnɔ moment de turbulence analyse fila bɛ a la fɔlɔ ye min ye jamana marabagaw ye kunkan min bɔ k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna laɲini kɛ ka dɔ fara gouvernement kundama kan ka dɔ fara CNT kundama kan n'o suguyaw kɛra anw ka jamana kɔnɔ kuma caman a bɛ na ni mikimaku ye a bɛ na ni wulikajɔw ye ka sɔrɔ kɛ tilali mana bɔ kuma o kuma mɔgɔw bɛ fɛ ka kɛ ɲiyɔrɔbatigiw ye mɔgɔw bɛ fɛ ka kɛ ɲiyɔrɔbatigiw ye mais i sigilen tɛ se ka kɛ ɲiyɔrɔbatigi ye ni waleya dɔ bɛ sen na n'i ma mankan ci kuma dɔ la a tɛ dɔn k'a fɔ ko aw bɛ yen nɔ donc an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw deginnen b'o la kosɛbɛ bɛɛ bɛ initiative dɔ ta ka fɛn dɔ kɛ o de kama que ce soit au niveau de minnu considéré i b'a fɔ ko Gwara Dabaw que ce soit au niveau de minnu yɛrɛ bɛ marabagaw dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ ka wuli ka jɔ dɔ boloda walasa a ka dɔn k'a fɔ k'aw fana bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ CNT kɔnɔmɔgɔw ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 ye mɔgɔ joli bɛna fara a kan n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna bɛ fara a kan jɛrɛjɛkulu ka wuli ka jɔ ye min ye o mɔgɔ 20 na hali n'a sera k'an ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna don o tɛ taa min kɔ aw kun kan ka mɛn a ka dɔn k'a fɔ k'aw fana bɛ se ka ko dɔ kɛ donc o yɔrɔ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ gouvernement fana ni mɔgɔ 25 k'a fɔ ko a tɛmɛnen don o kan bi ko ka sariya sɛbɛn falen k'a lajɛ mɔgɔw bɛ se ka don gouvernement kɔnɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fanga cɛ furancɛ fanga ye bɛn wagati de ye fanga cɛ furancɛ fanga tɛ mankan fɛ ni fanga cɛ furancɛ fanga tɛ mankan fɛ et que c'est sûr k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko mɔgɔw bɛ don malidenw de bɛ don donc mɔgɔw bɛ fɛngɛw kɛ démonstration de force kɛ o bɛ faamu politique mɔgɔ bɛ fanga ɲini a to fanga la a b'a ɲini a kegunya la a b'a ɲini fɛn bɛɛ la nin fana ye fanga ɲini cogoya dɔ de ye a mana kɛ cogo o cogo regroupement ninnu kelen o kelen n'a tigɛra da o da ma au moins an ka se ka an cɛla mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 sɔrɔ ka don ko ninnu bɛ ten o kɛra o sababuya la fanda tɔmɔ ta i b'a ye k'a fɔ regroupement dɔw bɛ yen minnu tun bɛ cadre yɛrɛ kɔnɔ n'olu bɛ k'u sen koronto dɔɔnin ko in na i n'a fɔ RPM n'a ɲɔgɔnnaw ka da min kan je crois que a ka di olu ye kuma dɔ la ni tilali bɛ kɛ RPM min tun ye ɲiyɔrɔbatigi ye bi in na ni ale ka député tun ka ca bulonba min cira a ka député tun ka ca o kɔnɔ ni bɛɛ ta ye n'i ye maire ni fɛnw ta ka ca bi in na maire kundama min b'a bolo o ka bon n'a fɔra k'a fɔ ko ale ni parti dɔw bɛ yen nɔ minnu ale conseiller t'u bolo ale n'olu bɛɛ ɲiyɔrɔ ka kɛ kelen ye tilali la kuma dɔ la o bɛ RPM mɔgɔw o b'olu degun dɔɔnin donc je crois que olu y'u tigɛ k'u bin cadre ko in na k'u sen koron dɔɔnin cadre kumalasela kɔrɔ Seku Ɲame Bacili ale yɛrɛ ye fɛn dɔ bila a ka page kan kunun a y'a jira k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn ma olu la convaincre k'olu tɛ don o da fɛ ko charte de ye a yɛrɛ bayɛlɛmali cogo fɔ ko ni mɔgɔ min ko k'i bɛ charte bayɛlɛmali k'i bɛ bankari o rejeté k'a bɛ i b'a fɔ i ye sariya sɔsɔ de kɛ n'i ye kuma min bɛ baladen da a bɛ balaba da o b'a jira k'a fɔ ko nin ye RPM maa ɲɛma o yɛrɛ de ka kumakan ye o de la RPM kunkoloba caman ma ye kunun cadre mɔgɔw ka concertation donc plus gɛlɛya c'est vrai que gɛlɛya bɛ se ka ye jamana mara yɛrɛ la mais gɛlɛya bɛ sɔn ka don hali cadre yɛrɛ kɔnɔna la k'a sɔrɔ kɛ a bɛ b'a fɔ ko kolokuru filila an ka girin ka jɔ daminɛ. Ok, kaba ɲininkali laban yalima maa minnu bɛ fɛ ka muruti ni wagati laban kɔnɔ walima minnu dusuma kasalen don ka kɛɲɛ ni kow tɛ ka taga u jimi sira fɛ jamana marabagaw kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan walasa ka jouer calmer ka jouer calmer min fɔra o de don en réalité mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ kuma dɔ la o ye lagosili min kan ka dabila kuma o kuma ka fɔ ko mɔgɔw bɛ don walasa ka dɔ sɔrɔ ka dun c'est vrai que o mana don CNT ninnu fɛn ninnu kɔnɔ tiɲɛ dɔw bɛ dɔ sɔrɔ ka dun mais a dɔw fana bɛ yen nɔ u donni a bɛ se ka nafa ɲa ne tɛ
était mais moko do be non aujourd'hui il faut reconnaître que si la transition a un tcheblin dramé ni transition ni tcheblin dramé to do be bara la ɲɔgɔn fɛ bibina a nafa ka boni atkele ka bla kɛrɛfɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ il faut oser dire les choses an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bibina c'est n tɛ k'a ɲini k'u k'a don mais n bɛ ka exemple de di donc déjà que transition bɛ nin hakɛ la gɛrɛndɛ bɛ transition ni kɔkanmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ il faut éviter que gɛrɛndɛ ka don kɔnɔnamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi gouvernement ka dayɛlɛ CNT ka dayɛlɛ mɔgɔw ka don walasa fɛn ka calmer an ka se ka baara kɛ an ye réforme minnu fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka balan don réforme ninnu kɛli la an kan k'o éviter il faut que réforme ninnu depuis don min fanga binna ne y'a fɔ k'a fɔ ko n'an kɔni ye fanga dafiri kɛ nin sen réforme fɛn fɛn bɛ yen constitution o loi électorale o an k'an jija yanni an ka bɔ transition in kɔnɔ o bɛ kɛ wagati o wagati ye k'o réforme ninnu kɛ pour que an sigilen don guloma minnu kan guloma an ka armée guloma an ka sɔrɔ guloma an ka éducation guloma nin guloma ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an ka fɛɛrɛ ɲini k'u sinsin walasa parce que an sigilen don guloma minnu kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a gulomaw man ɲi donc fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka an bali k'o réforme ninnu kɛ an k'olu éviter fanta tumuta. Ok, faamuyali ko ɲuman o bɛ sɔgɔmada in na walawalali sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali o bɛ dansigi bi renouveau matin n'a kaba kuma kuncɛ kuma ye dɔrɔn an bɛ foliba di ayiwa kasɔnkaw ka foli bi kɔni ta bɛ kɛ kasɔnkaw ye kayi an bɛ Awa Tarawele fo ale fana y'an ka musokɔrɔba dɔ ye Kayikaw fɛ yen n'a fana bɛ jɛmukan in lajɛ o ye Yusuf Fadiga Samunu ale ka musokɔrɔba ye an bɛ kasɔnka bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an tɛ mɔgɔ wɛrɛ fo ka fara kasɔnkaw kan ne yɛrɛ mamuso tun ye kasɔnka ye mais a fatura bi Awa Tarawele an b'a ka denw bɛɛ lajɛlen fo hali n'a y'a sɔrɔ ale denw ye maninka ye nka a yɛrɛ tun ye kasɔnka ye an bɛ foli di a denw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Kati minnu bɛ fan o fan an b'u bɛɛ fo siga t'a la kaba k'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo tunkarankew an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma sabula aw fana b'aw wakilu kɛ groupe renouveau ye walasa aw ka kunnafoni sanuman sɔrɔ ka aw to fo tunga fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ aw fasow kan an ka foliba bɛ aw ye ko ala ka tunga ɲɛmalo aw ma ala ka segiso fana nɔgɔya aw ye k'an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn bɛ sɔgɔ anw na kabiri 7h15 ka na bila nin sanga bɔɲɔnko la an bɛ bɛɛ fo an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ k'a fɔ bɛɛ ma ko aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé ale sugantili la anw ka dibila baarakɛbagaw foli belebeleba bɛ di u ma Usman Togo ne yɛrɛ den don ale bɛ réalisation na Sira Kamara bolo bɛ nɛgɛw karafe la Bouakar Jarabad ale bɛ régie kɔnɔna la Zie Burama Kone ka fara Mohamed Touré kan olu bɛ montage kɔnɔna na ninnu ye anw ka dibila baarakɛbagaw ye bi an bɛ o fo fɛn bɛ tali kɛ Adel Samake la ale ka labɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan nɛgɛ kaɲɛ 9 sɔɔni dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kunkan ko kɛnɛ kan sini sɔgɔma 7h15 ni ala ma basi kan na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan nka yanni o cɛ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lamɛnbaaw ko kɔnɔ sogoti tɛ sogo ye nka ni kɔrɔtɔw man kan Renouveau FM